नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु आजिर एक स्वतंत्र नियारा वीडियो को आपण मानक स्वागत। आजिर वीडियोटी एमिति भावरे हेबा पई जाउछि जहाद्वारा कि आपणक मनरे थिबा चिंता एवं आपणक जीवन में चली समस्या को एका संगकरे दूरीकरण करिया पई यह सक्षम। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु किछि भाई एवं किछि भौणी माने एमितिका स्थिति रे वर्तमान अछंती जो माने कि सेमानंकर हस्तरेखारु जानी परिबे तांको विवाह संबंध रे। बहुत व्यक्ति अछंती सेमानंकर जातक को नहीं एस्ट्रोलॉजर मानक पाखकु जानती जन्म जातक दोष कांकर थाए कोन थाए एमतिका सब अछि तो सेमाने सफल मध्य हेई नाहंती। आ सेही भाई सेही भौणी मानक पई आजिर ए स्पेशल वीडियोटी। हाँ दर्शक बंधु जदि आपण मध्य इच्छुक अछंती आपणकर विवाह संबंध रे जानिबा पई तेबे आपणको एक अनुरोध करूची ए वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। आपण यदि संपूर्ण देखुचंती ए ज्ञानटी को नौचंती तेबे आपण निजे वीडियो देखिकी मध्य आपण जानि परिबे आपणकर विवाह केबे हेबो आउ केमिति हेबो एवं कोउठी हेबो। जदि आपण माने ए विषय रे जानिबा पई चाहुचंती जे आपणक हस्त रेखा जो अछि से हस्त रेखारु आपण माने भी मध्य जानिबा पई इच्छुक अछंती जे आपणकर विवाह केबे हेबो केमिति हेबो एवं कोउठी हेबो निहाती रूप रे दर्शक बंधु आजिर ए वीडियो माध्यम रे मु आपणको अत्यंत सरल भाव रे बुझाई कहि देबी जे केमिति कोउठी एवं केबे हेबो। बहुत व्यक्ति अछंती भाई माने अछंती भौणी माने भी मध्य अछंती सेमानकर बयस धीरे धीरे गड़ी गड़ी चलीची। आ हाँ बयस तो गड़ी गड़ी चलीची किछि व्यक्ति अछंती जो माने कि एबे भी मध्य तांकर बयस हेई नाही किंतु सेमाने भी मध्य इच्छा अछि जे सेमानक मन रे ए वीडियोटी निश्चित देखिला परे समस्तकर इच्छा हेबो नाही विवाह केबे हेबो केमिति हेबो कोउठी हेबो। निश्चित रूप रे ए तीनोटी प्रश्न रो उत्तर आज आपणक पई ए वीडियो माध्यम रे आमे आपणक आगरे उपस्थापन करिबु। तो दर्शक बंधु ता पूर्वरु मु एतिकी खाली आपणक कहि रखुची ए जो तीनोटी प्रश्न केबे हेबो केमिति हेबो कोउठी हेबो आकु टिके भी मध्य एकाथरे जानि रखंतु। केबे हेबो माने आपणकर केते एज रे विवाह घर हेबो आ केबे हेबो परे केमिति हेबो केमिति हेबोर अर्थात हेउची आपणकर अरेंज मैरिज हेबो ना लव मैरिज हेबो। तृतीय रे रहिला कोउठी हेबो माने आपणकर को डायरेक्शन रे आपणकर विवाहर जोग अछि से विषय रे आपण जानिबे एटा डायरेक्शन केबे हेबो केमिति हेबो कोउठी हेबो। ध्यान दियंतु दर्शक बंधु आपणको आउथरे भी मध्य कहि रखुची जो भाई भौणी माने विभिन्न आड़ को जाइकी पथ भ्रष्ट होइचंती एवं अनेक प्रकारर शोषणर शिकार होइचंती सेमानंकु मोर एक रिक्वेस्ट आपण माने एतिकी जानि रखंतु एई वीडियोटी यदि आपण देखुचंती संपूर्ण तेबे निश्चिंत आपण जानि परिबे केबे हेबो केमिति हेबो कोउठी हेबो एवं ए तीनोटी प्रश्नर उत्तर आपणक पाखरे एई वीडियो माध्यम रे आमे उपस्थापन करिवु। केबे माने आपणकर एज केते बेलुको आपणकर विवाह हेबो आज्ञा हाँ हस्तरेखारु संपूर्ण किछि ए वीडियो माध्यम रे आपण जानि परिबे केबे माने एज केते केमिति हेबो माने अरेंज मैरिज हेबो ना लव मैरिज हेबो कोउठी हेबो माने डायरेक्शन आपणकर को दिगरे हेबा पई जाउछि से विषय रे आपण सविशेष तथ्य ए वीडियो माध्यम रे आपण पाई परिबे। प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु हस्तरेखा जानिबा। तो प्रिय दर्शक बंधु आपणक हस्तरे एमिति अनेक गुड़िए रेखा अछि सेई रेखा मध्य रे आपणकर भाग्यर चक्र जोड़ी हेई रहिछि। एबे आमे जानिबा हस्तरेखा विषय रे एठी तिके देखौछि आपणको भलो कि एठी गोटे रेखा थाए आपणक हस्तर एठी गोटे रेखा थाए एमती जाइथिबो। ए जो रेखाटी जाइछि
ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ରେଖାଟି କ'ଣ ବୋଲି? ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ এই ভিডিওটি দেখুଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତର এই ଯେଉଁ ରେଖାଟି ଯାଇଛି ବଡ଼ ରେଖାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍। ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ହୃଦୟ ରେଖା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ভিডিও ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି এই ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଗାରଟି ଆପଣଙ୍କ ରେଖାଟି ହାତରେ ଯାଇଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ହୃଦୟ ରେଖା। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ହୃଦୟ ରେଖା। ତା ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛି। ଆ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୁଧ ପର୍ବତ। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଧ ପର୍ବତ। ତେଣୁକରି ଆଠୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, এইটা ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍, এইটা ହେଉଛି ବୁଧ ପର୍ବତ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇଠି ତଳକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି କହନ୍ତି, ସେଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ବୁଧ ପର୍ବତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଧ ପର୍ବତ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରି ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଦେଖାଉଛି, এইটা ମୋର ହେଉଛି ହସ୍ତରେଖା ସବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ এইটা ହେଉଛି ବୁଧ ରେଖା, ଆଉ এইଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ এইটা ହେଉଛି ବୁଧ ରେଖା, ଆଉ এইଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ରେଖା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାମାନ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବୁଧ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍, এই ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଖା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଖା ରହିଛି। এইটা ମୋର ବାମ ହସ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଝିଅମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁ ବାମ ହସ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜାତକ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 2 3 4 ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଖା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ରେଖା କେଉଁଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ ବୋଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ରୁ ବୁଧ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗାଢ଼ ରେଖା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ରେଖାଟିକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এইଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ରେଖା କଥା ମୁଁ କହିଲି, এইଠି ଅନେକ ଆ ଭିତରୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, এইଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ହେଇଛି କ'ଣ ରେଖାଟିଏ ଉଠିଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖା ହେଉଥିବ, ସେଇ ରେଖାକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଖା ଏମିତି ଥାଏ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଖା ଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଷ 18ରୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। 18ରୁ 35 ଭିତରେ ଆ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଉଠୁ ବୁଧ ପର୍ବତରୁ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 35 ଇୟର୍ସ। ଏଉଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ରେଖା ଏଇଠି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ତ 25ରେ ଅଛି ବୋଲି। ସେମିତି 18 19 20 ଏଇଠୁ ଗଣିଯିବେ, 18 19 20 21 22 23 24 25। ଯଦି ଏ ରେଖାଟା ଆଜି 25ରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ ବୋଲି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଏଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଫେକ୍ କଥା, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଏଜ୍ ନିହାତି ବିବାହର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ। এইটার ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଯେ ଏଜ୍ରେ କେତେ ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ମାନେ ଏଇ ବୁଧ ପର୍ବତରୁ ଏଇ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଝି ରେଖାଟି ରହିଲା,
ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ହେଉଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ବୟସ ସୀମା, ସେଇ ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ଏଇ ରେଖାଟି, ବିବାହ ରେଖାଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି, এইটি আপনার হিসাব করে পড়াইবে 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। যদি এইটি অছি নিহতি 25 বর্ষরে হব। যদি গোটাটা ব্যক্তিঙ্কর এইটি এই গার পাখে থাকে, বুধ রেখা পাখে, বুধ পর্বত পাখে এইটি রেখাটি থাকে, তো তাঁর এই 34, 35 ভিতরে নিহতি রূপে হব। আপন মানে এইটি জাঁপাইলে কেতে বর্ষরে আপনার বিবাহ হব। এবে আমি জাঁয়া কেমিতি হব, মানে আরেঞ্জ ম্যারেজ হব না লভ ম্যারেজ হব। তো দর্শক বন্ধু এবে আমি জাঁয়া আপনার কেমিতি হব বিবাহর, আরেঞ্জ ম্যারেজ হব না লভ ম্যারেজ হব। এইটি মু লিখি রাখুছি, আরেঞ্জ ম্যারেজ না লভ ম্যারেজ। এইঠু আপনার জাঁবে। এইটি গোটে কথা দেখন্তু, এই যে রেখাটি অছি বুধ পর্বত ঠারু হ্যাটলাইন যে ভিতরে মঝিরে রেখা আছে, আপন মানে তো এইটু জাঁলে কোণ না কেতে বয়সরে হব। সেই হ্যাটলাইন আউ বুধ পর্বত মঝিরে যে রেখাটি অছি, যদি সেইটা আপনার হার্ট লাইন আড়ক টর্চ করুଥାଏ, মানে এইটা হচ্ছে হার্ট লাইন। আপন মানে ক্লিয়র দেখন্তু, মু আপনাকে দেখাউছি। এইটা হচ্ছে হার্ট লাইন, এই তলটা হচ্ছে হার্ট লাইন। যদি এ রেখাটি এমতি যদি যাইଥାଏ, মানে হার্ট লাইন আড়ক টচ করুଥାଏ, হার্ট লাইন আড়ক এমতি মুহাঁ হইଥାଏ, তেবে নিশ্চিন্ত রূপরে এইটি আপন জাঁপারিবে যে আপনার লভ ম্যারেজ হব। এটা হবা কথা হব হি হব, আপনার কেউ অটকাই পারিবে নাই। নিহাতি রূপে আপনার যদি এবে হয়নি, নিহাতি রূপে লভ ম্যারেজ হব হি হব। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗାର ଥାଏ, ମିଡ଼ିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ର ରେଖାଟି ସେଇଟା ଏମିତି ଡାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, ତ ଜାଣିବେ ତ ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କର ହେବା କଥା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ର ରେଖା ଯଦି ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ, ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି। ନିହାତି ରୂପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେଖାରୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ସେ ରେଖାଟି ଏମିତି ଉପରୁ ଯାଇଥିବ, ଏମିତିକା ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ এই দুইটি প্রশ্নর উত্তর পাইগলে, কেবে হব মানে কেতে এজ্রে হব, কেমিতি হব, আরেঞ্জ ম্যারেজ হব না লভ ম্যারেজ হব। মু আউ থরে কহি রাখুছি আপনার, যদি আপনার এই মিডিল পজিশন রেখাটি উপর মুহাঁ যাই থাকে, তেবে আপন মানে জাঁবে আপনার আরেঞ্জ ম্যারেজ হি হব। আউ যদি সেই রেখাটি আপনার ডাউন মানে হার্ট লাইন কি টচ করে থাকে, তেবে জাঁবে আপনার লভ ম্যারেজ হব। এবে আপনার এই দুইটি প্রশ্নর উত্তর পাইগলে। আউ হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, আউ এমিতি গোটে গোটে কেস্রে দেখা যাই থাকে, ଯେଉଁମାନଙ୍କର এই রেখাটি উপর মুখা থাকে, কিন্তু মনে রাখন্তু এই হার্ট লাইন যে রেখাটি অছি, যদি ଏହା বৃহস্পতি গুরু বৃহস্পতিঙ্কর স্থান আড়କୁ যাইଥାଏ, সেইটি আসি রইଥାଏ, তেবে নিশ্চিন্ত রূপে আপনার লভ ম্যারেজ হব হি হব। এইটা হচ্ছে গুরু বৃহস্পতিঙ্কর এরিয়া, এটি যদি আসিকি হার্ট লাইন রয়েছে, নিশ্চিন্ত রূপে আপনার কোণ হব না লভ ম্যারেজ হেবা কথা হি হব। এমিতিরে দর্শক বন্ধু आपण मानक मु कहि रखुची ए भिडियो रे, हस्तरेखार अनेक गुड़िए विधि विधान सहित एमिति गुड़िए मध्य प्रोसेस सब रही, जहाद्वारा कि हस्तरेखार सबकि जाणी हुए। तथापि एमिति मु आपनकु एक ट्रिक रे बताउची, जहाद्वारा कि आपण सहज सुविधा सरल भाव में यह बुझी पारिबे। तो दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणक विवाह को दिगरे हेबो, कोठी हेबो, कौन से डायरेक्शन। एठी मु आपणको कहूची এই হার্টলাইন ଆଉ ବୁଧ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ এই ରେଖାଟି, এই ରେଖାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটা ହେଉଛି ବୁଧ ପର୍ବତ ଆଉ এইটা ହେଉଛି ହାର୍ଟଲାଇନ୍, ଯଦି এই ରେଖାଟି ମାନେ এইଠି ରହିଛି, ଜଷ୍ଟ এই ଗାରର ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗାର ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ এইটি মোর তো উপরে অছি, এইটা জষ্ট উপরକୁ রয়েছে, মানে এইটি ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବ କେଉଁ ଦିଗରେ ନା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର
এই हार्ट लाइन पाखरु देखि पारुथिबे এই हार्ट लाइन पाखरु जस्ट टिके छाड़ी जदि एई भलिया गारटी अछि तेबे आपण कन्फर्म हो जातु आपणकर पूर्व दिग किंबा दक्षिण दिगरे आपणकर मैरेज हेबा पई जाउछि किंबा पूर्व कोण किंबा दक्षिण कोण आउ सेही गारटी देखि पारुथिबे जेंति मोर ऊपर अछि एटा ऊपर गार जेमती एठी अछि ऊपर उपरिस्थ पाखरे अछि माने बुध पाखापाखि मोर अछि तो आपण बुध पर्वत पाखापाखि तो एठी आपण कन्फर्म हो जिवे माने एठी मु आपन देखौछि जदि एई गारटी एठी रहिबो आरी लेवल रे रहिबो आपण माने एठी सुनिश्चित हो जिवे उत्तर एवं पश्चिम कोण उत्तर एवं पश्चिम दिग एवं उत्तर दिग पश्चिम दिग किंबा उत्तर कोण किंबा पश्चिम कोण यारी भितर ही आपणकर विवाह निहाती रूप से हेबो ही हेबो। तो दर्शक बंधु एबे आपण माने जानी पाइले आपणकर विवाह कोठी हेबो। तो दर्शक बंधु आपण तीनोटी प्रश्नर उत्तर निहाती रूप से पाइथिबे आपण माने निहाती रूप से बहुत स्पष्ट सरल भाव में आपण जानी परिथिबे जे आपणकर विवाह केबे हेबो माने केते एज रे हेबो एवं केमिति हेबो माने अरेंज मैरेज हेबो किंबा लव मैरेज हेबो एवं आपणकर कोठी हेबो माने को डायरेक्शन ने आपणकर विवाह दिग अछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माननकु ए भिडियोटी भल लागि थाए भिडियोटी को लाइक कर दियंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु कमेंट बॉक्स रे नमो नारायण निश्चिंत लिखंतु। आज पई रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।